Ciljane skupine u crowdfunding kampanji su aspekt kampanje koji je jedan od najbitnijih. Svaki drugi aspekt, svaka komunikacija, svaki medij, svaki vizual, gostovanje u medijima, znači sve mora biti točno, jasno, paralelno i prihvatljivo, to jest atraktivno vašim ciljanim skupinama. Znači sve što radite kroz kampanju, komunicirate, snimate, mora biti njima točno prihvatljivo. Postoji nekoliko načina kako da vi to definirate. Vi možete birati svoj, možda ih već imate, ali ovaj korak nikako ne smije biti preskočen, jer ako ga preskočite, razmislite kome točno se obraćate. Dešava se i najboljima. Ovo je priča o jednom, znači zove se Ron Johnson, bio je potpredsjednik maloprodajnih operacija u Apple-u, to znači pionir koncepta Apple Store-a. Svi ste upoznati s Apple Store-om, svi dobivate određen osjećaj zapravo kad se sjetite Apple Store-a i feeling kako ga on za sobom nosi. A prije toga, to jest nakon što je bio u maloprodaji u Apple-u, postao je menadžer u JCPenney. JCPenney je lanac trgovina u SAD-u, uglavnom trgovački centri u kojima, shopping mallovi, u kojima kupci su koristili takozvane kupone. Imali su neki cilj pobjeđivanja kad su kupovali, pogotovo kad su kupili neki proizvod po nižoj cijeni na popustu i slično, vrsta sporta. Lanac JCPenney imao je u planu skaliranja biznisa i novo brendiranje i slično. Pa su uzeli koga? Rona Johnsona iz Apple, zbog toga je on imao fantastične rezultate u samom Apple. On je napravio jednu veliku grešku i cijeli taj svijet trgovačkih lanaca je vidio kroz prizmu neke elegancije, tihog uzajamnog respekta kako postoji u Apple Store. Znači, ciljane skupine su potpuno drugačije. Ne da neka osoba neće ući u oba ta dućana, ali će ući u oba ta dućana sa sasvim drugčijim očekivanjima. Sigurno neće uštediti pare u Apple Store-u, ali u JCPenney ulazi s namjerom da to učini. On je tu viziju tihog Apple Store-a, elitnog, elegantnog doživljaja zapravo u takvoj trgovini, svjesno ili nesvjesno je precrtao i na JCPenney. Jer, ne znam, vjerojatno smatra da je tako bolje. Ukinuo je popuste, ukinuo je kupone. Ciljane skupine, znači pravi fanovi ti lanca koji su dolazili u lov na popuste, više se nisu osjećali kao da pobjeđuju i više nisu mogli dobiti nikakav popust. Jedno ide za drugim, prodaja je pala za više od 50%, a nova ciljana skupina koja je uopće, teško je vjerovati da nije nikad bilo razmišljeno o tome ko će biti nova ciljana skupina, ali ona se nije pojavila. A stara se razlikovala po svjetonazorima od ove nove varijante JCPenney. Ono što se desilo je da su dionice, JCPenney je propao, bankrotirao, dionice došle do bezvrednosti i broj dućana tih se smanjio za, 300% u samom SAD. Tako da, i već postojeći brendovi i već afirmirani menadžeri koji pogrešno procijene svoje ciljane skupine, iako to ne bi trebalo biti procjena, nego bi to trebalo biti više egzaktno istraživanje o tome ko su oni, znači te priče se dešavaju i njima. S druge strane, postoje mali startupi koji imaju usko definirano i točno definirano ciljanu skupinu koji su super uspješni. Razlika je u tome. Ciljana skupina mora biti prepoznata. U crowdfunding kampanji, pogotovo u nekim manjim kampanjama, načelno rečeno manjima, to će vam izgledati ovako. Imat ćete uži krug ljudi, fools, friends and family, tako zvani, koji će vam poduprijeti kampanju, pa čak i ako je ona loša. To su vam najbliži
to su osobe koje su vam najbliže i od njih vjerojatno možete očekivati neku pomoć. Onda imate poznanike i suradnike, do njih ćete dolaziti isto nekim privatnim kanalima, možda ćete ih morati privlačiti pičom, čijim emocijama, rješenjem problema ili pričom, ili ćete ih privlačiti perkovima ili nagradama u crowdfunding kampanji. Svejedno, promocija u ovom slučaju će također ići offline ili telefonski. Onda imate širu javnost, kod koje je potreban određen proces da shvatite koga zapravo trebate i koga zapravo ciljate. Vi nemate pojma ko su ti ljudi, nikad ih niste upoznali, nikad ih niste niti vidjeli. Vi morate procijeniti njih bez da ih fizički upoznate. To sve radi na neke različite načine, ali karakteristike su tu ponekad zajedničke. Demografske ćete gledati prvo, znači to su dob, spol, lokacija, primanja i sl. Recimo, ako gledate do dobi, razlika u pristupu penzionerima i tinejdžerima će biti potpuno drugačiji. Samo se nalaže koje medije koriste penzioneri, koje medije koriste klinci. Isto tako na koji način razmišljaju i koje poruke su njima bitne. Klincima nije bitna količina ulja, trenutno cijene ulja, a starcima nije bitna cijena karte za neki koncert. Tu će ponekad će imati važnu ulogu i spol. Nekad su izražene ciljne skupine u crowdfunding kampanjama. Mogu dati primjer, recimo First Women, table karte koje su na svojim poleđinama imale žene, dizajnerice, spisateljice, umjetnice, znanstvenice. One su lansirale kampanju na dan žena, to je bilo prilično logično, i žene su bile dominantno njihova ciljena skupina jer su kupovale te karte zbog zajedničkih vrijednosti. Naravno, to nisu bile samo žene, to su bile muškarci koji dijele te vrijednosti. Ali može se reći da su ciljene skupine to bile ponešto izražene. Druga strana je naš udruga, naš Hajduk, koja je crowdfundala sredstva za klub, opet se jasno nazire da su većinom gledatelji nogometa muškarci, tako je bilo i u toj kampanji. Onda imate fazu, to je aspekt obrazovanja. Često se određuje način pristupa ako pristupate akademskoj zajednici isključivo. Isto tako recimo i sa profesijom. Ako vaš proizvod ili kampanja ima veze s određenim strukom, onda je ciljajte. Opremanje škola s informatičkom opremom. Ciljate angažirane profesore informatike kojima se to isplati i isto tako ćete ciljati neke tek entuzijaste koji su u tim pričama. Nakon toga, i puno bitnije zapravo demografija će vam biti bitna u Google Adovima, da ako ste lokalna kampanja odredite, znači područje grada Varaždina, ili recimo od 50 do 60 ili od 25 do 35 godina i slično. Puno bitnije od toga je zapravo karakteristika pojedinca i na koji način taj pojedinac razmišlja. Ako ćete se vi ograničavati samo na demografske karakteristike od 50 do 60 ili 25 do 35 godina, vi ste puno ljudi zapravo preskočili, jer postoje osobe različitih, opet ovisi o kampanji, ali postoje ljudi različitih dobi, spolova i slično, koji imaju identične svjetonazore i vizije. A ako vi ne razmišljate o tim svjetonazorima, vizijama i njima bitnim emocionalnim stvarima, vi ste preskočili zapravo najbitniji dio. Vi gledate kakvu osobnost ima ta vaša ciljna skupina, što je njima svima zajedničko. Da li ona ima tendenciju podupirati tuđe ideje i kampanje? Znači, imali povjerenja u crowdfunding kao mehanizam općenito. Da li je njima ok ostaviti lovu online? Starima mlađima nije. Nekima starijima nije, nekim mlađima je, ali opet morate imati na umu njihove potrošačke navike. Da li su im vrijednosti konzervativne, da li su liberalne, da li su društveno odgovorne, da li vole tehnologiju.
tu opet demografija više manje pada u vodu, zato jer ok, može se reći da su muškarci od 20 do 50 godina više tehnički, možda najdominantnija grupa, ali to je opet vrlo široka populacija. Jel? Da u vrednosti, da li vole prirodu, da li brinu o mladima, da li brinu o starima, da li brinu o osobama s invaliditetom i slično. Znači, imate neke vrednosti opisane u vašoj ciljanoj skupini, saznajte koje su one, onda i komunicirajte kroz vlastitu kampanju. Kakvi su njihovi interesi, da li imaju veze s vašom idejom, znači kakav životni stil imaju, da li se vaša ideja uklapa u životni stil vaše ciljane skupine i slično. Nakon što ste to sve napravili, vi imate fazu evaluacije, vi razmišljate o tome da li je vaša ciljana skupina dovoljno velika. Hoće li ta ciljana skupina, kad je zbrojite, više manje ako ste lokalna kampanja ili globalna, ali usko specifična, da li će ona uspjeti skupiti ciljani iznos? Opet morate računati da li oni imaju koristi od vašeg proizvoda ili usluge, da li oni vas trebaju također. Je da crowdfunding znači skupljanje za vlastiti projekt ili slično, ali morate razmišljati na način da vaša ciljna skupina ima neku korist od toga. Bilo to perkovi ili bilo to ostvarenje nekog emocionalnog svjetonazorskog cilja ili rješenja problema. Kojim porukama ćete dopirati do njih? Gdje oni prate vijesti? Također razmislite o tome kako oni opisuju vas. To je dosta bitno pitanje jer morate saznati, to je biti svjesni kako vas percipiraju izvana. Jel? Na kraju, zadnje pitanje je da li vi kao crowdfunding kampanju trebate, da li ste ju vezano za ciljne skupine u mogućnosti uopće napraviti ili tražite neke druge izvore financiranja. Jako često se ljudi pitaju ili izjavljuju da su njihove ciljne skupine svi. Pa ja skupljam za, patike i naravno da ih sve zanima. Jel? To je prva greška koja dosta radi. Dosta plastičan primjer je baš taj, na primjer u obuće. Ona može biti različita i imati potpuno različitih primjera. Evo, ovo je baš plastični primjer, ali recimo da punkeri i sportaši, obje skupine nose obuću. Neće primijetiti reklame koje su namijenjene drugoj ciljnoj skupini. Ako razmislite gdje se reklamiraju tenisice, to će biti posebni specijalizirani adovi koji su posebno označeni ljudima koji se bave sportom ili koji lajkaju ili posjećuju web stranice koje su sportskog tipa. Znači, punkeri vrlo vjerojatno generaliziram, ali neće doći ta vrsta reklame. Također, plakati za te patike, tenisice će biti u teretanama, sportskim terenima, portalima nekim za atletiku ili tematskim online zajednicama na Reddit sport ili slično nešto. Jel? S druge strane, markensice koje su isto obuća, plastičan primjer, ali ok, neće se reklamirati u bilo čemu onome što je sad malo prije spomenuto za sportaše. Tu onda imamo koncerte, muzičke portale, tematske opet online zajednice ili slično. Ako se već radi o adovima, ad neće doći do osobe koja ima lajkanog Usaina Bolta, nego će doći do osobe koja ima lajkane Ramonse ili neki drugi fanovi. Drugi razlog, recimo, osim baš tog specifičnog, to je plastičnog primjera, je da će nekima biti odbojno ako im se reklamirate s određenim proizvodom, kampanjom koji se njima totalno im je izvan područja interesa. Ne? I onda pokušaj privlačenja svih kroz jednu kreativnu metodu je jako loša ideja u biti, jer ljudi imaju različite ukuse i vizije onoga što smatraju dobro. To je zbog toga jer oni imaju različite potrebe. Oni imaju različite i želje i primjene zapravo. I često će, ako će uopće i primijetiti taj vaš oglas,
ili objavu ili članak ili letak ili link na kampanju ili slično, nekad će to smatrati odbojnim ukoliko su vrijednostima sasvim daleko od vaših. Tako da vama ne da se samo ne isplati trošiti vrijeme i novac da dolazite do svih, vama bi to moglo zapravo i štetiti. Naravno da i košta više, to je bez ikakve dileme možete zaključiti, jer ako želite doći do svih, samo ako računate što sve morate napraviti da biste uspješno to napravili, u smislu da to zaista idete raditi, što opet nema nikakvog smisla, nemjerljivo više. Zapravo je suludo pričati o takvim situacijama, jer ne samo da ako ćete već ići trošiti novce, uzalud ćete ih potrošiti, a ako nećete trošiti novce, nećete doći do apsolutno nikoga, jer ako smatrate da je to moguće, ako mislite da to ili radite ili pokušavate raditi, vi implicirate da vaš produkt ne privlači nikoga konkretno. Vi zapravo ne dopirete do nikoga jer se vi tad nadate da će ljudi doći k vama, a ne vi svojim proizvodom njima, kako bi to zapravo i trebalo biti. Znači, vi ste totalno slijepoj ulici, ako mislite da su vam ciljna skupina svi, nešto kardinalno ne štima. Oni koji misle da su ciljna skupina svi, zapravo naprave Instagram profil ili webshop ili stave kampanju na Indiegogo, pozovu friendove i čekaju rezultate. Misle da će ljudi doći sami od sebe, ali to se neće desiti nikad. Neke pogreške koje su specifične za crowdfunding kampanju, ali i za bilo koje manje kampanje sličnog tipa. Ovo ne smijete biti dosadni. Znači, ako izazivate ovakvu reakciju kod ljudi, ili još gore, ako ne izazivate nikakvu reakciju, radite nešto krivo. Vi se vašoj ciljnoj skupini morate isticati. To je pravilo broj 1 i to danas definitivno nije lako, pogotovo ako imamo na umu da attention span prosječnog korisnika sekunda ili dvije. Znači, to se scrolla i ako doslovno ne zaintrigirate nekog od tih sekunde ili dvije, vi ste ga izgubili. Lako će vas zaobići i ljudi koje bi vaš produkt mogao zanimati, ali ga niste efektno zainteresirali, zadobili pažnju. Zapravo, najgore je biti u toj nekoj prosječnoj sredini, ali ponekad za dobiti pažnju ne treba mnogo. Znači, ko ova crowdfunding kampanja koja je skupila preko $50,000 za salatu od krompira. Ona ima dozu humora, ima zapravo zaprepasti osobu kad vidi za kakvu banalnu stvar se skuplja novac i napravila je trik. Znači, skočila je s prosječnosti, ali naravno to ne znači da će svaka kampanja moći napraviti tako što, i to fakat ima puno faktora i timing, lokacija, kupljena moć ideja, komunikacija i slično. Znači, ova kampanja je napravljena potpuno krivo, niti ima video, niti ima opis, niti ništa, ali je zapravo zezanje i na temelju toga je uspjelo. Primjer ciljanih skap iz iskustva, recimo, da ovo je bila tura koju su vodili beskućnici, svi vam nikad neće biti ciljena skupina, ali moguće je da ćete zapravo i vjerojatno ponekad ćete ih imati više nego što ste mislili na početku. Pogreška može biti da ih definirate premalo. Invisible Zagreb je napravio upravo to i mislio da će ciljne skupine biti backpackeri koji dolaze iz stranih država, da će to biti ljudi koje ne zanimaju kipovi i kratke i ture po gradu koje objašnjavaju znamenitosti muzeja i kipovi. Da bi kasnije skužili da se glavnina ciljnih skupina krije zapravo u Zagrepčanima, domaćim stanovnicima grada Zagreba i osnovnim i srednjim školama i domaćim turistima koji recimo dolaze na advent, koji dijele vrijednosti pomoći recimo skupinama poput beskućnika.
Da bi na kraju došlo do toga da ciljajući prvo backpackere, Google adovima, TripAdvisorima i slično, da bi na kraju gostovali na lokalnim radijima, Dobro jutro Hrvatska i lokalnim portalima, privlačići više od 75% u omjeru sa 25% stranaca naših gostija. Ja. Kako biste što konkretnije definirali vaše ciljne skupine, možete koristiti ovakvu tabelu gdje postavite pitanja i pokušavate upoznati vaše persone što je bolje moguće. Ovo je napravljeno čisto za potrebe prezentacije. Kampanja se zvala Brew My Beer. To su bili dečki iz Splita koji su lokalno domaću pivu proizvodili, a ovo je recimo presjek potencijalnih ciljanih skupina koje su moguće. Naravno, to će prvo biti ljubitelji piva, onda će biti to ljubitelji craft piva koji su potpuno drugčija ciljanih skupina zapravo od ljubitelja obične pive. Full friends and family, definitivno na njih računate, probate od njih skupiti 30% inicijalno da biste na dan lansiranja imali to osigurano. Onda se tu već lagano improvizacije, znači ovisi o priči. Ako se priča postavi na šemu da je lokal patriotno, onda vam to mogu biti ciljene skupine. Ako ćete imati ambasadora Mladena Grdovića, vi ćete privlačiti i lokal patriote. Također zanimljivi aspekt ove priče je bio i taj inovatorski dio, zato jer je bilo moguće naručiti tu pivu online, ali si birati boju te pive, okus te pive i naljepnicu oko ambalaže te pive. Pa to opet slična, zanimljivi aspekti inovatora. Znači, to možete koristiti, u biti bilo bi nužno da koristite tako nešto i da brainstormate sa ovom tablicom kad isprobavate svoje ciljne skupine. Tu imate još popis različitih online toolova koje možete koristiti za ciljene skupine. Ako ne imate nikog u timu ko se zna baviti Google ili Facebook oglasima, definitivno imajte nekoga, unajmite nekoga ili dobite nekog frenda da vam pomogne s tim, zato jer su to daleko najkonkretniji alati koji daleko najtočnije mogu dovlačiti potencijalne ciljne skupine na vašu kampanju. Da biste vi saznali što ciljne skupine razmišljaju o vama, možete koristiti CrowdSignal, možete im slati pitanja da biste dobili što bolji feedback od njih, a onda temeljem tog feedbacka i razvijali svoj proizvod. Znači, razmišljate koji je primarni razlog zašto upotrebljavate, recimo, ne znam, bilo što crowdfundate vi, nešto slično, sad tu postavite pitanje, koje društvene mreže koristite, što radite u slobodno vrijeme i slična pitanja, čisto da vi vidite u kakvim okolnostima i na koji način te vaše ciljne skupine razmišljaju. Imate value proposition canvas koji se koristi i za biznis i za crowdfunding zapravo, ponekad je to skoro pa identična stvar. Imate tu primjer ispunjenog value proposition canvasa za potencijalnog kupca Tesla. Znači, vi razmišljate o tome, vaš proizvod mora biti točan fit između problema koje ima potencijalna persona, što on dobiva s tim i što on mora raditi i čime se zapravo bavi. Ako su njegovi problemi to da, ne znam, baterija se isprazni, nema dovoljno ovih punionica električnih auta i slično. Tesla rješava te njegove probleme cijelom mrežom punionica koje se brzo puni i auto je velik pa nema problema s gužvom ako vozi frendove, i slično. To si morate detaljno pogledati i provjeriti i taj materijal obavezno isto koristite kad razmišljate o
svojem proizvodu ili svojoj kampanji. To može biti i kampanja koja ne proizvodi konkretno nešto opipljivo, jel? Ali vi morate imati rješenje problema za vaše ciljne skupine i stvarati mu neku dobrobit kroz korištenje toga, jel? To može biti emocionalno, to može biti opipljivo, to može biti bilo kakvo, ali vi morate o tome razmišljati i morate tu svoju ciljnu skupinu detaljno proučiti.